सेब का जूस पीने से हाई ब्लड प्रेशर में कमी आती है और जिस्म ताकतवर होता है। खाना खाने के फौरन बाद नहाने से फालिज का अंदेशा होता है। काली मिर्च चबाने से पट्ठों में दर्द का मसला ख़त्म हो जाता है। नहाने के बाद बदन पर सरसों का तेल लगाने से बदन में ताकत आती है। औरत का बाल खोलकर सोना घर में आसेब की निशानी है। मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जब तुम मोहब्बत करो तो ये मत सोचो कि वो तुम्हारे मुकद्दर में है या नहीं, बल्कि उसे इतना चाहो कि खुदा उसे तुम्हारी तकदीर बना दे। दोपहर के बाद खरबूजा खाने से मैदे की जलन नहीं होती। दिमाग को तबाह करने वाली 6 चीज़ें: बहुत कम सोना, ज़्यादा गर्म खाना खाना, हर वक्त सोचते रहना, बहुत ज़्यादा गुस्सा करना, सोते वक्त जुराब पहनना और ज़्यादा गर्म चीज़ें खाना। 7 लोग हमेशा कामयाब होते हैं जो अल्लाह पाक पर मुकम्मल ईमान और भरोसा रखते हैं, हमेशा मेहनत और इस्तिकामत से काम लेते हैं, वक्त की कदर जानते हैं और फजूल कामों से बचते हैं, मुश्किलात में सब्र और हौसला दिखाते हैं, अपनी गलतियों से सबक सीखते हैं, दूसरों के साथ अच्छा सलूक और एहतराम करते हैं, हमेशा सच्चाई और दयानतदारी को तरजीह देते हैं। जिस घर में रोज़ाना सबके वक्त घर की सफाई की जाती है, उस घर में रिज़्क की फरावानी होती है। जिस बंदे के पाँव बड़े हों, उसकी किस्मत अच्छी होती है। जो औरत हमेशा जवान रहना चाहती है, उसे चाहिए कि नाश्ते में दही ज़रूर खाए। जो मर्द जवान रहना चाहता है, उसे चाहिए कि रात को सोते वक्त जैतून के तेल से पाँव की मालिश करे। जिस औरत का घर बिखरा पड़ा रहता है, वो ज़हनी उलझन का शिकार होती है। जिस औरत के घर में फूल और पौधे हों, वो मोहब्बत करने वाली और ज़िंदगी से प्यार करने वाली होती है। जो औरत हर वक्त अपने घर को धोती रहती है, असल में वो अपने गम को छुपाने की कोशिश करती है। दुरूद पाक वो रूहानी दवा है जो इंसान का बातिन बेहतरीन करती जाती है। औरत की छठी हिस्स मर्द की निस्बत अक्सर बिल्कुल दुरुस्त होती है। जो अल्लाह पाक और क़यामत के दिन पर ईमान रखता है, उसे चाहिए कि अच्छी बात मुँह से निकाले या फिर खामोश रहे। कच्चे तिल खाने से उम्र में इजाफा होता है। काली मिर्च का रोज़ाना इस्तेमाल करने से पेट की गैस ज़्यादा नहीं होती। जो औरतें ज़्यादा वजन उठाती हैं, उनमें हड्डियों की बीमारी पैदा हो जाती है। कान पर बाल आना शुरू हो जाए तो दौलतमंदी और बुजुर्गी की अलामत है। कानों के अंदर खारिश होना याददाश्त कम होने की अलामत है। तुर्क कहावत है कि आप तमाम फूलों को काट सकते हैं मगर बहार को आने से नहीं रोक सकते। इसबगोल का एहतमाम बहुत सी बीमारियों को दूर कर देता है, खास तौर पर मोटापा 100 बीमारियों की जड़ होता है तो इसबगोल से ख़त्म हो जाता है। जिस घर में गुस्सा करने वाली औरत रहती है, उस घर में बरकत नहीं आती। घर से अजीब आवाज़ों का आना और चीज़ों का बार बार गुम हो जाना जिन्नात मौजूद होने की निशानी है। औरत के हमदर्द सिर्फ 4 हैं: बाप, भाई, शौहर और बेटा। बाकी किसी से हमदर्दी की उम्मीद औरत के लिए खतरनाक है। खुश रहने के लिए यही बात काफ़ी है कि एक माँ से 70 गुना ज़्यादा मोहब्बत करने वाला रब कभी बर्दाश्त से ज़्यादा दुख नहीं देता और सब्र से ज़्यादा इम्तिहान नहीं लेता। माहवारी के दौरान अदरक का इस्तेमाल करें या अदरक की चाय पिएं, ये दर्द कम करने और माहवारी की बेकायदगी को दुरुस्त करने के लिए मुफीद है। अंगूर खाने से फेफड़ों को ताकत मिलती है, जुकाम खांसी दूर होती है और बलगम बाहर निकलता है। याद रखें कि अंगूर खाने के बाद पानी ना पिएं। वर्जिश करना फालिज के खतरे को कम करने का एक बेहतरीन जरिया है। फालिज की बीमारी हो तो खजूर का जूस पीने से काफ़ी हद तक आराम आ जाता है। ख्वाब में खूबसूरत औरत देखना जल्द दौलत आने की अलामत है। हसद का कोई फ़ायदा नहीं, बुलंदियाँ सिर्फ खुदा की ज़ात देती है। जिसकी 3 बेटियां होती हैं, उस बंदे का रिस्क बढ़ता रहता है। जो औरत सदियों तक जवान रहना चाहती हो, वो रोज़ाना किशमिश खाने का मामूल बना ले। जिंदगी में सबसे ज़्यादा बेबस हम तब होते हैं जब हम चाह कर भी खुद को साबित नहीं कर पाते। शौहर को अपने कदमों में लाना है तो उसे अच्छे और लजीज खाने खिलाओ।
اگر چہرے کو خوبصورت بنانا ہے تو بادام کا تیل چہرے پر لگا کر مالش کرو۔ ہم نے اپنے گھروں کے اندر قرآن پاک کو مقدس سمجھ کر اتنا اونچا رکھ دیا ہے کہ اب وہاں تک ہاتھ نہیں پہنچتا۔ ایک بڑھیا جس کا بیٹا اس کو پردیس سے ہر مہینے ایک خط میں ایک چیک بھیجتا تھا، وہ بڑھیا خط کو وصول کرتی، اسے چومتی، اپنے آنکھوں سے لگاتی اور پھر اس کو صندوق میں بند کر کے رکھ دیتی۔ وہ یہ تو جانتی تھی کہ اس کے پیارے بیٹے کا بڑا ہی پیارا خط ہے، لیکن اس ان پڑھ بڑھیا کو پتہ نہیں تھا کہ یہ خط نہیں بلکہ اس کے بیٹے نے رقم کا چیک بھیجا ہے، جسے وہ بینک لے کر جاتی تو اس کو پیسے ملتے۔ وہ بڑھیا غربت اور افلاس سے وفات پا گئی، لیکن اس کو ساری زندگی یہ نہ پتہ چل سکا کہ اس کا بیٹا اس کے لیے رقم بھیجتا رہا تھا۔ اللہ کا کلام ہمارے پاس آیا، لیکن ہم نے اس بڑھیا کی طرح اس کو آنکھوں سے لگایا، اس کو چوما، چھاتی سے لگایا، غلاف میں بند کر کے اونچی جگہ پر احتراماً رکھ دیا، لیکن اس سے فائدہ اور ہدایت حاصل نہ کی۔ جب ہم اس دنیا سے جائیں گے تو اس بڑھیا کی طرح ہوں گے جس نے اپنی لا علمی کی بنا پر نعمتوں کے ہوتے ہوئے ان کا استعمال نہ کیا۔ مگر ہم تو جانتے ہیں کہ قرآن پاک تو دلوں کو بدلنے والی کتاب ہے۔ بدبخت ہے وہ جس نے تعمیر ذات اور کامیاب زندگی پر درجنوں کتابیں پڑھیں، سب کے پاس پڑا قرآن پاک گرد آلود ہوتا رہا۔ سوچیے گا ضرور اس سے پہلے کہ وقت ہاتھ سے نکل جائے۔ معدہ کمزور ہو تو ایک تولہ ساگودانہ کو ایک کپ دودھ میں پکا کر روزانہ کھائیں۔ سورہ رحمان کو دن میں بار بار سننے سے جسم میں کینسر کے سیل ختم ہونے لگتے ہیں۔ شام کو پیاز کھانے والے کو بواسیر جیسی بیماری لگ جاتی ہے۔ پانی میں پودینہ ڈال کر پی لیا جائے تو آپ کے چہرے پر چھائیاں کبھی نہیں آئیں گی۔ نظر کی کمزوری سے نجات کے لیے ہر نماز کے بعد یا اللہ یا نور 11 بار پڑھ کر دونوں ہاتھوں کی انگلیوں پر پھونک مار کر اپنی آنکھوں پر پھیر لیں۔ نظر کی کمزوری سے ہمیشہ کے لیے نجات مل جائے گی۔ کھانے میں دال چینی، ہلدی، اجوائن اور کالی مرچ استعمال کریں تاکہ جسم کی چربی نہ بڑھے اور وزن کنٹرول میں رہے۔ لونگ چبانے سے بدن کی سوجن کم ہوتی ہے اور یہ بہت سی بیماریوں میں فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ چنے کی دال میں سونف ملا کر کھانے سے جوانی برقرار رہتی ہے۔ 95 سال کی عمر میں بھی 18 سال جیسی جوانی چاہتے ہو تو گائے کے دودھ میں اسفغول کا چھلکا ملا کر پیا کرو۔ خوش رہنے کا صرف ایک ہی راز ہے کہ امید صرف اپنے رب سے رکھو، کسی اور سے نہیں۔ پریشانی ایک بری بلا ہے، یہ سب کچھ لے جاتی ہے اور بدلے میں کچھ نہیں دے کر جاتی۔ زیتون کا تیل رات کو سوتے وقت ایک انگلی ناک میں لگائیں اور ایک انگلی ناف میں لگائیں، جسم کی تمام بیماریوں سے محفوظ رہیں گے۔ جو کا دلیا چکی کا پیسا ہوا رات کو پکائیں اور اوس میں رکھ دیں، صبح اٹھ کر ایک چمچ السی کے بیج پیس لیں، ایک پلیٹ جو کا دلیا لیں اور اس پر چھڑک کر کھائیں۔ بلڈ پریشر، بار بار پیشاب آنا، نظر کی کمزوری، مثانے کی کمزوری، معدے کے مسائل، ہڈیوں اور جوڑوں کا درد، دماغی کمزوری اور گیس بد ہضمی سے ہمیشہ کے لیے نجات۔